Alamaayyaw. Alam jechuun al tokko tokko gammachuu ta'a. Gammachuu ta'uu danda'a, al tokko tokko immoo addunyaa ta'a jechuudha. Maal jedha kun? ትመጣለች ትመጣለች አይልም? ሰላም እንዴት ናችሁ? ገረ ቻናል ኮቲ በጋነጋን ዱፍተን ጀቻ ዛሬ የማሳያችሁ የአማርኛ ቃላት ስፔሻሊ ዛሬ የምናተኩረው ምንድነው ወሪ አፋን ኦሮሞ ዱበተን ጀቹዳ ጀቾታ አማሪፋማን ሲኒት ያገርሲሱ ከና የሮ ባዬ እንደጎጎርቱ ከናፉ ስፔሻሊ የምትሳሳቱባቸውን በብዛት የምትሳሳቱባቸውን የአማርኛ ቃላት እያነሳን እነሱን እያስተካከልን እንደዚሁም ደግሞ የአፋን ኦሮሞ ትርጉማቸውን በብዛት እያየን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ጎተኒቱ ላይክ ጎቹዳን ጀልቀባ ሰብስክራይብ ጎኔታና ደግሞ ሰብስክራይብ ጎዳቴ ማቲ ቻናል ይከናታ ኢትያፉፍ ነው። እነዚህን የአማርኛ ቃላት አስተካክሉ። ሌሎችም ቃላቶች አሉ። ለዛሬው ግን ማየት ያለብንን ያክል እናያለን ማለት ነው። ታስተምራለህ፣ ታስተምራለሽ፣ ታስተምሪያለሽ፣ ታስተምሪያለሽ፣ አስተምራለሁ፣ አስተምራለሁ። ትክክለኛው በትክክለኛው አጻጻፍ የተጻፈው የአማርኛ ቃል እስቲ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው? እሺ ከነኬሳ ጀቸ ከምቱ ስርቲ በረፈመ ጅራ ስርቲ ላላሜ አሁን አስተምር ሰጀል ቀባራ ጅሩ ስርቲ በረፈመ ጅራ ምን ማለት ነው? በርሲሲ ጀቹዳ አስተምር በርሲሲ ጀቹዳ ዮካንሞ አስተምሪ ዮጀኔሞ ዱበርቲዳፍ ጀቹዳ አስተምሪ ታ በርሲሲ ጀቹዳ እኒ ለመፈረ ጅሩ ገሩ ታስተምራለህ ታስተምራለህ ጀዳ አያችሁ ታስተምራለህ ሳይሆን ታስተምራለህ ተውቀባ ታስተምራለህ ኤርጋ ደበርሱ ደንዴሱ ገሩ ህንበሬዱ ከናፉ ከናሲሬሱን ዲርቀማ ተአ ጀቹዳ ትርጉሙን ማለት ነው ኒ በርሲስታ ጀቹዳ ኒ በርሲስታ ቢፋውል ፈካቱን እኒ ሰደፋ ማል ጀዳ ታስተምሪያለሽ ታስተምሪያለሽ ጀዳ ታስተምሪያለሽ ስለዚህ ታስተምሪያለሽ ተውቀባ ጀቹዳ ታስተምሪያለሽ ኦሮምኛው ከዚህ ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ኒበርሲስታ ታ ኒበርሲስታ ታስተምራለህ ታስተምሪያለሽ ኒበርሲስታ። ሌላው ምንድነው የሚለው አስተምራለሁ አስተምራለሁ ሳይሆን አስተምራለሁ አስተምራለሁ መሆን አለበት። በአፋን ኦሮሞ ምን ማለት ነው? ነምበርሲሳ ጀቹዳ ነምበርሲሳ። ሌላው ደግሞ ምንድነው የሚለው አስተምራለሁ አስተምራለሁ ሳይሆን አስተምራለሁ ሁ ተውቀባ አካስ እንደዚህ አደርጋለሁ አይደለም። ምንድነው መሆን ያለበት? ሁ ተውቀባ ጀቹዳ አስተምራለሁ ነምበርሲሳ። አማ ዋንታ አካሲኒፍ ገሉ ስርት ያካሲኒፍ ገሉ ጀቾታ ቢሮን ሲኒፍ ደበላ። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ቃላት በደንብ እንዲገቧችሁ ሌሎች ቃላቶችን እጨምርላችኋለሁ ማለት ነው። ምን ይላል እስኪ ይሄኛውን አንብቦት። እሄዳለሁ እሄዳለሁ አይልም? አዎ እኒ ስሪንገሩ እሄዳለሁ መሆን አለበት። እሄዳለሁ ነንዴማ ጀቹዳ ነንዴማ ጀቹዳፍ እሄዳለሁ ኮሶይንተይን እሄዳለሁ ነንዴማ ጀቹዳ። ቀጥሎ ያለው በልቻለሁ አንብቡት። ማልጀዳ በልቻለሁ በልቻለሁ ኖ በልቻለሁ በልቻለሁ። አፋን ኦሮሞን ኛዴራ ጀቹዳ ኛዴራ በልቻለሁ ነው እንጂ በልቻለሁ አይደለም። ሌላው አሰርቻለሁ ጀዳሚቲ አሰርቻለሁ እኒ ስሪንገሩ አሰርቻለሁ አሰርቻለሁ ነው እንጂ ጀዳሜ አሰርቻለሁ። አፋን ኦሮሞን ሆጂሲሴራ ታ ሆጂሲሴራ አሰርቻለሁ ታ። እስኪ እንደሞ አንብቡ። ተምሬያለሁ ተምሬያለሁ እኒ ስሪንገሩ ተምሬያለሁ ተምሬያለሁ። በረዴራ በረዴራ ታጅቻለ። ሌላው ደግሞ ማልጀዳኩን ሰርቴሻል ጀ ሰርቴሻል ሰርተሻል እኒ ስሪን ሰርተሻል የሮ ባየኔ ደጎንጎርታ ስረት ሰርተሻል። ሆጀቴታ
hojjetteetta ta'a jechuudha. ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው የሰው ስም አፋን ኦሮሞodhaan gaafa dubbannu rakkoon qabu garuu amaariffaan yeroo dubbannu immoo jijjiiruu qabna. Abbabaa afaan oromoon yeroo dubbannu abbabaa jennee abbabaan akkas jedhee mucaan koo abbabaa jedhama maal akkas jechuu dandeenya. Garuu amaariffaan yeroo dubbannu ልጄ አበባ ይባላል አበባ መጣ አበባ እንደዚህ አለ አትበሉ እንጀዲና እንበሬዱ ኩን ማሊፊ jechuunti abbabaa jedhu kuni amaariffaadha oromiffaa miti. Daraaree jechuudha malee abbabaan afaan amaariffaadha afaan oromoo miti jechuudha. Maqaa irratti dogongoruu hin qabnu. Fakkeenyaaf afaan oromoodhaan nama dhaabaa jedhamu daabaa jedhu miti. Dhaabaa jedhaa daabaan jedhinaa yeroo hundumaa jenna miti. Afaan amaariffaan immoo jechoota hiika amaariffaa qaban immoo amaariffummaan waamamuu qabu jechuudha. Kanaafuu abbabaa abbaba ta'uu qaba. Daabaa dhaaba ta'uu qaba jechuudha. Inni itti aanee jiru maal jedhaa? Alamaayyoo jedha. Alamaayyoo. Inni sirriin garuu alamaayyoo ta'uu qaba. Alamaayyoo. Alamaayyoo jecha amaariffaati. Gara afaan oromootti jijjiiruun yoo barbaachisaa ta'e maal jechuudha? Addunyaan argee jechuudha. Alamaayyoo jechuun addunyaan argee jechuudha. Yookaan immoo nan gammadee jechuudha. Nan gammadee akka jechuuti. Alamaayyoo. Alam jechuun al tokko tokko gammachuu ta'a. Gammachuu ta'uu danda'a. Al tokko tokko immoo addunyaa ta'a jechuudha. Inni kunoo maal jedha? Geetaachoo jedha. Geetaachoo. Inni sirriin garuu Geetaachoo. Geetaachoo ta'uu qaba. Amma kuni amaariffaadha garuu gara afaan oromootti yoo jijjiiruun barbaachisaa ta'e gooftaa isaanii jechuudha. Geetaachoo ማለት Geetaachoo jechuun gooftaa isaanii. Geetaa ማለት gooftaa jechuudha. Geetaachoo gaafa jennu immoo gooftaa isaanii, gooftaa kan isaanii jechuudha. Inni kun immoo maal jedhaa? Tamasgeen jedha. Tamasgeen. Inni sirriin tamasgan. Tamasgan jedha. Tamasgan. Fakkeenyaaf al tokko tokko nan argaa yookaan immoo nan dhagaa namoonni yeroo waaqa isaanii galateeffachuu barbaadan maal jedhu? Tamasgeen jedhu. Tamasgeen jedhu. Tamasgan. Amaariffa ergaa ta'ee ergaa amaariffa dubbattan amaariffummaa isa sirrii dubbadhaa. Tamasgan. Tamasgan jedha. Maaliifii jecha mataa isaa danda'e afaan oromoo waan jiruuf jechuudha. ወሊም መኪና ተመስገን የሚለው በሁለት መልኩ ሊተረጎም ይችላል። ለምሳሌ ምስጋና ሲሆንና እንደዚሁም ደግሞ የሰው ስም ሲሆን እንደያገባቡ ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ምስጋና ሲሆን አፋን ኦሮሞዳን ገለታኬ ጀቹ ገለታኬ ገለታኬ ማለት ምን ማለት ነው? ተመስገን ማለት ነው። ተመስገን ከናፉ ተመስገን ጀቹራ ገለታኬ ዮጀተን ስሪዳ ጀቹ ገለታኬ ዮካን ገለተሳ ማለት ትችላላችሁ። ገለታኬ ገለተሳ ይቻላል። የሰው ስም በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ገለታ ta'a jechuudha. Tamasgan nama tamasgan jedhamu afaan oromoodhaan galataa jechuudha. Galataa akkas ta'a. ይህን ደግሞ አንብቡ። አሌ jedha. አሌ miti. Alla jiraa jechuudha. Jechi kuni yeroo jabeessinee dubbisnuu fi yeroo laaffisnee dubbisnu garaagarummaa qaba. Alla jiraa jechuudha. Ala gaafa jedhu immoo jedhee ta'a. Ala yeroo laaffisnee dubbisnu maal ta'a? Ala ta'a. Jedhee jechuudha. Yeroo jabeessinee dubbisnu immoo alla ta'a. Jiraa jechuudha. Isin galeemni? Alla ወይም አለሁ ማለትም ይሆናል። ለምሳሌ ጅርታ ስትባሉ ጂራ ካላችሁ አለሁ ማለታችሁ ነው። ለሌላ ሰውም አለ ማለትም ይሆናል። እንደዚያ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማል ጀዳኩን ትመጣለች አይልም? እኒ ሲሪንገሩ ትመጣለች ት ገረቲ እቲ እንጂጅሪና ትመጣለች ni dhufti jechuudha. አፋን ኦሮሞን ni dhufti። ሌላው ደግሞ አሁን በጣም ሊጠቅሟችሁ የሚችሉ እንትኖችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ባይዞ እንዳታቋርጡ እስከ መጨረሻው ድረስ በደንብ ከተከታተላችሁ ነው። አመዱማት የሆነ ሆርዶፍተን ዋን ጋር ያርጋችሁ ደንዴስ ዋን ቴፍ አዳንኩቲና ቀጣዩ ምንድነው የሚለው? እስኪ እናንብቡ። ልጽፍልህ ይላል አይደል? እኒ ስሪን ልጻፍልህ መሆን አለበት። ሲበሬሱ
si barreessu jechuudhaaf ልጽፍልህ hin jedhina. ልጻፍልህ እነዚህን ሁለቱን ያዙ። ልጽፍ hin jedhamu garuu ልጻፍ jedhamuu danda'a. ምን ማለት ነው? ልጻፍ ማለት በሬሱ jechuudha. በሬሱ ልጻፍ ማለት ነው። ነገር ግን ልጽፍ hin jedhamuu naan jechuu dandeessu. ልጽፍ hin jedhama garuu jechi kun jecha guutuu miti. ክራይቴሪያን yookaan immoo ulaagaan jechi tokko guutuu hin guutu. ልጽፍ ካል ምንድን ነው የምንለው? ልጽፍ አስቤ ልንል እንችላለን። ለምሳሌ ልጽፍ አስቤ ወይም ደግሞ ልጽፍ ብዬ ብንል ልጽፍ ብዬ በሬሱፍ ጀዴ እንላለን። በሬሱፍ ጀዴ አማስ ጀችኩን ሂንጡምረምኔ አማዩ ጀችኩን ሂንጡምረምኔ ማል ጀቹ ደንደኛ ልጽፍ ብዬ ተውኩት። ልጽፍ ብዬ ተውኩት። በሬሱፍ ጀዴን ዲሴ በሬሱፍ ጀዴን ዲሴ ጀቹ ደንደኛ ጀቻለ። ከናፉ ዋን ሁበቹ ቀብደና ሲረቲ ልጽፍ ዋጋፈቹፍ እንፈየደሚና በሬሱ ዮ ጀቹ በርባደን ልጻፍ ta'a jechuudha. ልጻፍ yoo ልጽፍ jettanii jalqabdan immoo bifa kanaan fayyadamuu qabdu jechuudha. ልጽፍ አስቤ barreessuuf yaadee ልጽፍ አስቤ barreessuuf yaadee ልጽፍ ብዬ barreessuuf jedhee jettanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. itti hafuufnu ammas አሁን ደግሞ እነዚህን ተመልከቱ። አማሞ ወረ ከና ይላላ ልሂድ ልሄድ ልሂድ ልሄድ ልሂድ ደሙ ልሂድ ደሙ ገሩ ልሂድ ብዬ ወይም ደግሞ ልሄድ ብዬ ታውኩት። ደሙፍ ጀዴን ዲሴ ታ ደሙፍ ጀዴን ዲሴ ልሄድ ተነስቼ ቀረሁ ብትሉስ ልሄድ ተነስቼ ቀረሁ። ደሙፍ ከኤንሃፌ ማለት ትችላላችሁ። ደሙፍ ከኤንሃፌ ልሄድ ተነስቼ ቀረሁ። ግን ልሂድ ተነስቼ ቀረው እንጀደሙ ልሂድ ተነስቼ ቀረው እንጀደሙ ልሂድ ተነስቼ ዮካንሞ ተነስቼ ልሂድ ጀቹን ገሩ እንደንዳማ ተነስቼ ልሂድ ዮካንሞ ልሂድ ተነስቼ ጀቹን ማል ጀቹዳ ከኤንዴሙ ልሂድ ተነስቼ ዮካንሞ ተነስቼ ልሂድ ከኤንዴሙ ጀተኒ ዱበቹ ደንዴሱ ጀቹዳ ተነስቼ ሄዳለሁ ለማለት ሲሆንስ ተነስቼ ሄዳለሁ ለማለት ሲሆን ደግሞ ከኤንዴማ ተነስቼ ሄዳለሁ ካሮራ ገረ ፉልዱራዳ አከሲ yeroo ta'u ka'een deema ተነስቼ እሄዳለሁ። እኒ itti aanee jiru immoo maal jedhaa? እማረጎ yeroo baay'ee jettu miti ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው? ዮካን ደግሞ ማል ጀችሁ በርባደኒቲ እማረገው ካንጎዱ ጀችሁ ካንጎዱ እማረገው ነው እንጂ እማረጎ ta'uu hin qabu jechuudha. Kana sirreessaa.